Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tu kita saluhutna di minggu naib baruon. Imana nienet sian pesalmen 100 tolu. Pesalmen 100 tolu. Mamuka mai sian ayat 15 saha rodi 10 walu songonon ma hatana hujahakon ma di tonga-tongata songon duhut-duhut do ari-ari ni jolma nagalei marbunga ibana songon bunga di ladang ai dibolus alogo ibana jadi dang disibe jaladang tartadda be inganan nai alai anggo asini rohani jahuba sian saliling-liling na do ro di saliling-liling na di aka nama kabiari ibana jala hati goranna marnini marnono di aka nama ngaradoti padan binahen nai dohot patu pahon aka pati nai ima sahatna. Puriani Tuhan Yesus Kristus adong tolu impola ni jamita na boy putih hota sian pasalmen 100 tolu ayat 15 saha ro di 10 walu na tajahanakin na parjolo dipaingot hata ni debatado hita na joppo na jepe situtudo ari-ari ni ngolutta di hasyanganon molonunga ro ajal marujung malua do saluhut nai dangadong nahot ro di saliling-liling na alani dangadong si haginjak ngonota dipaingot hata ni debatado kita na joppo manang na jepe situtudo ari-ari ni ngolutta di hasyanganon molonunga ro ajal marujung malua do saluhutna dangadong nahot ro di saliling-liling na alani dangadong si haginjak konota. Firman Allah mengingatkan kita waktu kehidupan kita di dunia ini sebetulnya sangat pendek, sementara, fana. Bila ajal datang, semua selesai dan harus dilepaskan. Tidak ada yang kekal, karena itu tidak ada juga yang bisa disombongkan. Amang inang, opat manang 5 halima disunggulhon di buku Nabadiai. Taringot tu hina joppo manang hina jepe kefanaan kesementaraan ni ari-ari ni jolma di tanoon. Asa toktong say serep rohata jolmai diadopan ni debata. Di pesalmen 10 dong di patorang par pesalmeni songon duhu-duhu dongolu ni jolma di do ibana ari-ari ni taon nami itap ni 70 tahun do jalamolo marhagugoon situtu di eak do 80 tahun. Di pesalmen 37 ayat 2 lau mamudai asa unang mangiburu kita mida halak parjahat di do par pesalmeni ai doras donasida sabion songon duhut-duhut jala marmalosan nasida songon tumbur ni duhut-duhuti. Di Yesaya 40 ayat 6 tuwalu los ido nani enet siap di Petrus sada 24 tu 25. Duhut-duhut do nasa sibu jala doson bunga pacur hina dengganna sudena. Nunga malos duhut-duhuti nunga marurus bunga-bungai ay nunga mangombus tondi ni Jahuba tusi. Nunga malos duhut-duhuti jala marurus bunga-bungai alai namian ro disaliling ni liling na do
hatani Tuhani. Sada Petrus sada 24-25. Adong gombara na asing na mirip tu si molonakin di patorang ia ari ningoluta mace jepe songon duhut di piga ayat di do sobokon tudoson orbu manang tano. Idonata jaha di ayat 14 di Pesalmen 100 ayat 10 di boto di batado topatta orbu sambing do kita. Di sada Musa 10 ayat 10 sia di do ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu pai mamulak ko gabe tano pambuatanmu hian ai tano doho jala tu tano doho mula sogud. Parjamita 10 ayat 20 los ido anon di parjamita 12 ayat 7 marhahorowan sian orbu do luhutna los marhapatean tu orbu musedo luhutna. Amanginang radang lupa do pe kita ditikiro COVID 5 tahun nasalpui. Kami tikiro COVID delta di Tangerang kota do pe kami. Anggo disi betul-betul do tahilala macai jono situtu do HP hamateani ditiki COVID-i. Kano tokin tabege sirene ambulans los ciu manyali ngaborka besadanari. Ya do kami lo makubasi namoding di PPU Selapanjang pajupang disi onom ambulans. Jala gudang do ruas tadisi langsung sian rumah sakit dibuan tudean dang lewat sian jabu be dang lewat sian rumah duka be. Nagogo, namora, namatua, naposo, boy do topu borkat. Anggo disi makilala kita dang tarpasiding HP hamateani. Tohodo HP ngoluon songon duhut. Tohodo HP ngoluon songon orbu situtu. Haledung laosat COVID-i lupa mahita. Anggo ditiki COVID-i saya ingot do kita di ari hamamatetai melosonari dongan andigan magiliraku aliang gosonari ngalupa besudi alak bataki ngamar pesta muse 1 jam 10 borngin. Anggo ditiki COVID-i jam 3 ngasai. Biar do sude ganu tokin marjomu cuci tangan anggo nuaing dangbe. Amanginang dipaingot hatani di bata tu kita na jopo jepe situtu dong ngolutta. Danga dong nahot, danga dong si haginjak konota, jabatan, pangkat, hamoraon, hagugoon, haulion, lausal pudo ditikina. Danga dong si haginjak konota, ay songon duhu dong ngolutta, songon orbu do kita. Siantano do parmula ni dagikta jala ikom mula doi disadatiki gabitano. Molo songoni akasi sombok konoton. Napaduahon dipaingot hatani di bata do kita amang inang nang pe holan orbuk kita nang pe tudoshon duhut sambing jepek ningoluta di tanoon anggo kita argado kita di jolo ni debata. Nang peholan duhut sambing kita, nang peholan orbu sambing kita, alai anggo di jolo ni debata mace arga situtudo ngulutai jala haholongan nado kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, walaupun hidup kita seperti rumput yang cepat berlalu atau seperti debu tanah, tapi Tuhan memandang kita begitu berharga dan mengasihi kita. Amangin ang Pesalmen 100 molo tajaha anon mula ita tujabu dibonai jala di paujung marhite puji-pujian. Sahali nari
Pasalmen 100 tolu dibonai jala di paujung marhite-hite hata puji-pujian tu debata Jahuba. Moloholan ayat 15 sahat tu ayat 10 aluido tajaha ulo do lungum pakilalata. Ulo do merasa gabi menek pakilalata dang berharga kita, holan orbu sambing do kita, holan duhut-duhut sambing do kita. Alai pasalmen 100 tolu dipuji-puji par pasalmeni Jahuba, ala ditobus ibana sian hamatean, ala dihaholongi ibana, ala disesa di bata dosana, ala dihaholongi di bata ibana lobi sian natoras maka holongi ianakonna. Abang inang dengan dora molo taingot hata agenda HKBP lau mananom na modding. Dengan do molo taingon aharo di dok pandita manang pangula uju mananom na modding. Ale adui tok kamu maguar muna di bagasan rohamuna. Siantano do parmulaan ni dagingmu mula mai gabetano hombar tu hata ni Jahuba nakit alai adong do alaina jala unang lupa kita dakkolan di do ale adui siantano do parmulaan ni dagingmu mula mai gabetano alai Tuhan debatana manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluaho ko sian dosa dohot hamatean. Dohot tondi porbadia naman joho Tuhan nguluan nasora suda. Ima mangaramoti orbu ni bakem paimaro ari parpudi. Gudang dohala Kristen lupa holandingot siantano do parmulan ni dagingmu mula may gabetano. Ape adong dope udut na alay. Tuhan debata na manopaho. Tuhan Yesus na paluaho ko siyan dosa dohot hamatea. Dohot tondi porbadia naman juho Tuhan nguluan nasora suda. Ima mangaramoti orbu ni bakem paimaro ari parpudi. Ido pakirimot tayo manginang. Nang pe orbuk kita, nang pe holan dugut-dugut kita. Alai anggoton di porbadia nunga di jobe kita Tuhan nguluan nasora sudai. Alai anggo Tuhan Yesus nunga di paluaho be kita sian dosa dohok sian hamatiani. Jala debata amat taido nama nopa kita, jala dang mungkin lupa hononna na tinopanai. Jala ido na dido di hata hapor siotai di ponggol patuluhon. Gudang do alanga ganuk minggu kita maka tindakon hapor siotai lupa kita adong sada kalimat los iman agabe puncak ni hapor siaw ni halak Kristen. Au porsea di tondi porbadia. Jala adong dohot hatai naman do mula mangolu sogot daging ni halak nong mate. Mula mangolu sogot daging ni halak naung mate. Ido puncak ni hapor siot tamang. Ido puncak hapor siot tainang. Ala moloholan orbu sambing do kita. Moloholan dugut-dugut sambing makita. Bamandele makita. Putus asa makita. Tu dia nama kita. Alai di bata mandok daung. Argado kita nang peduhut-duhut. Nunga mate Kristus humopkop kita. Nunga dilehon ibana tondi porbadia tu kita. Nunga diain ibana kita gabe anakonna. Jala pamasukonna kita tu hanguluan nasora sudai. Alani. Molo tajaha pasalmen sia pului. Molo tajaha pasalmen 100 tolu. Ayat 15 tu 10 walui. Tohodo jopok ngoluta. Tohodo jepe satokin ngoluta. Hatop salpu ari-ari ni ngolutta. Dang adong nahot. Haposoon pedang hot. Haulion dang hot. Hagogoon dang hot. Pangkat dang hot. Hamoraon hasangapon dang hot. Ale adong do nahot.
rodi saliling ni liling na akamay hasatiaw ni debata. Di Psalmen 100 ayat 10 do adong do nahot asiniroha ni debata. Diterjemahkan amang inang sian hata keset. Jala songon jamita nami di pigatik kinasalpu. Dumenggan do terjemahan hata keset. Unang dibayan asiniroha. Alai holong hasatiaon. Manang hasatiaon holong. Di teks Indonesia kata keset itu diterjemahkan kasih setia. Holong di bagasan hasatiaon. Hasatiaon di bagasan holong. Nang pe marujung. Nang pe ikon lao. Nang pe ikon salpu saluhutna. Ale adong do nasohea salpu. Ima holong hasatiaon ni debatai. 245 hali mahata keset. Kasih setia. Holong hasatiaon ni di padan Nairobi. Jala 100 hali mai. Holan di buku Psalmen sadiri. Alania manginang. Molo tajaha hata niri bata naman do songon dugut do. Songon bunga pacur do ngolutna. Ikon tapeakon doi di bagasan hapor seota tu Yesus nong mate humopkop kita jalan nunga mula mangulu. Firman Tuhan yang mengatakan hidup kita seperti bunga rumput. Hidup kita seperti debu tanah. Harus ditempatkan di dalam iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Amang inang. Tradisi ni huriata HKBP. Adong sada ende. Na ikon di endehon di udean. Manang di parbandaan. Nang pedang tarsurak di aturan. Adong sada ende. Nasubui lupa di endehon. Uju taboan dongata tu udean. Ahamai. Buku ende 330 songonon mahatana. Hehe do muse pamatakon siang tanomanon. Suang mangulu bahenon itu haku. Haleluya, haleluya. Taboto do dang tarpasidik kita hamateani. Dang tartulak kita hamateani. Alai adong do hapor siauta mando. Songom Yesus nong mula mangului. Disada tiki hehe do muse pamatakon. Siang tanomanon. Suang mangulu. Mula mangulu. Bahenon ni tuhaku. Alani maredde huria mando. Haleluya. Haleluya. Ayat 2 nai. Nasinabur doson emeido sudena matei. Songon emen nasinabur do sudena matei. Alai. Narodo muse pangubung. Di boto kamu do aha pangubung. Penyambung nyawa. Di hata batak molo dido pangubung penyambung nyawa. Narodo muse pangubung dinamate. Isemai tuhatai. Tuhatai. Buido tendehon namang inang. Tendehon mah. Pakai perasaan mah kita mangendehon. Amanginang ikon semangat do mengendeho ni unang gali-gali. Taulak konjo sa halinari, jarang-jarang do mangido maredde sian langgata.
Semangat sudah. Apalagi dengan lansia. Sudue punga nama do punga nina wajib do mengapil ledde. Na patuluhon. Disosohon di batado kita. Asa ta'arahon rohatta tu ari na balgai. Ima ari haroroni Kristus na sangabi. Lau manggogi haluaon naung pinatupana. Tuhan mengajak kita mengarahkan hati kepada hari yang mulia itu. Hari kedatangan Kristus kembali menggenapi semua keselamatan yang telah dikerjakannya. Itu dapat kita sian epistel. Molo tajahan akin epistel amanginang sada Tesalonik 5. Mamuka sian ayat sada. Sude poda na pinasaha ni aposteli. Ikon dipeakon di bagasan panagamon. Di bagasan antisipasi, di bagasan panumunumuan di ari nabalgai imaharorni Kristus padua halihon. Semua moralitas kita adalah antisipasi akan parusia, akan kedatangan Kristus kembali. Hatop manang lambat, tokin nari manang leleng nari dope, dang tahu boto otas sadi harina. Roma Kristusi di bagasan nasa hasangaponna manggohi haluauta hugut manguhumi halak na mangulu dohot nong mate. Buido tar terjemahon na manginang haroroni Kristus padua halihon secara personal ima ditiki ro ibana mangalap kita di ajalta. Secara personal, buido talapaton, ia haroroni Kristusi padua halikon secara personal, ima ditikiro ibana mangalapita. Isosoi apostel Paulus do kita, asa sude parange, asa sude pangalaho, asa sude gulmit ni ngoluta, paima roh Kristus mangalap kita, asa tapahombar tu ari na sangapi. Ari harorone Kristus nabalgai. Asa unang adong nanggosada na tardapot na sohaposan manang hasurahan. Memang dang taboto amanginang sadi harina. Atop nai manang leleng nari urusan itu hanina mai. Alai boy dodohonota ganup ari ganup tiki nungalam jono behita tu ari na sangapi. Tu ari ni Kristus na mangalap kitai alani tajamoton ma dirita sotung tardapok kita dang satia dak kaposan manang dang badia. Mulak makita di bagasan dami
Semua anak-anak tadi yang sudah menerima penghargaan, gak usah cepat-cepat kepingin berangkat ke sorga, selesaikan dulu kuliahmu. Cepat tamat. Ingat, kau diterima di PTN bukan karena kau sangat pintar. Banyak yang sama pintarnya denganmu, atau bahkan lebih pintar, tapi tidak dapat kesempatan masuk PTN. Karena itu, kalau tadi terima penghargaan, itu adalah sebuah pesan. Tamat pada waktunya dengan hasil yang terbaik. Jadikan itu ucapan syukurmu pada Tuhan. Anggo nong walupulu ba boima. Ale molo didok kamu godang dope tanggung jawab. Boy do tapangido gajang niu muramangina. So tung sude kita lansia tormando dang hatok ma belum tentu. Godang dope siulaon. So saya dope gedung sekolah minggu. Nang tor ala ni jamita sadarion tong nemborha itu sudi. So tung adong siak kita kecuali ngama 80 tahun nama ngendehon nunga loja o Tuhan. Dangen deni naposui. Dangen deni punganamay manang punganina. Endeni lansia nama tua si tutudoi. Molo lansia 70 pe unang pola dilu endehon ni. Kurang dope ulau. Amin. Artang yang maita. Ali Tuhan dibata dipaingot ho do kami markiti kiti hatam na badiay na jopo si tuto do ari-ari ni ngolu nami. Nagabur si tutu do Tuhan ngolu nami. Murah matapor. Alay dipaingot ho do kami Tuhan arga do anggo kami di jolom. Nang pe orbu si tutu kami. Nang pe tudoson duhut-duhut sambing ngolu nami. Ale anggo di roham arga do ho kami jala marmulia. Dihaholongi ho do kami. Ditobus ho do kami sian dosa do ho hamatiani marhiti-hiti mudar ni Kristusi. Dileo kodo tondim ton di porbadiai itu kami. Di ain hodo kami gabi anakonmu. Alani Tuhan. Manang songod dia pe kondisi do situasi ni ngulu nami. Lumobi molo gale pamatang nami. Gale pakilalan nami. Paingot mahami Tuhan. Nunga ditobus Kristus kami. Haholonganmu do kami. Dipaingot hodo kami Tuhan margiti-giti jamita sadarion. Asa hargaho kami Tuhan ari-ari ni hangoluan na nilehonmu tu kami. Manang sadia liling nari Tuhan lehononmu tiki di kami. Asa huparhamaul kami Tuhan ari ni hangoluan nami. Lau pasol hoton diri nami Tuhan. Lau mangulahon akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni masyarakat nami, nang keluarga nami. Tuhan hubuak kami madibagasan tangyang nami. Sude kami Tuhan nama rukil di haki pasonna. Na berjuang lauho mangyahi hamalumonna. Asiroham Tuhan. Lehon mahapor siaon na sian banua gijangi tu kami. Hapor siaon na sabatu siarumi. Asa positutu rohanami Tuhan. Margugo do tondi. Margugo do ho Tuhan paulakon. Hakipason nami. Alepaima Tuhan. Tiki na binuhulmu. Pasabar rohanami. Gogi rohanami dohot dame na siyakoi. Dohot lasni roha na siyakoi. Uwak kami ma Tuhan di bagasan tangyang nami. Sude dongan nami Tuhan nama rukil di perekonomian. Sude dongan nami nama rukil na berjuang di tengah-tengah berbagai permasalahan rumah tangga nang keluargana. Tuhan asi maroham. Say patudu ma Tuhan holongmu nasohaduduani. Holongmu nasumurungi tu kami. Asa ima nagabi apul-apul di kami. Gudang nai Tuhan si pangidon nami Tuhan. Uwak kami do sude yanakon na pinalomehon mutu kami. Aka yanakon nami namar sikola do pe Tuhan. Narapok kami manang ikon holang siak kami. Tuhan tanganmu nagugui ma Tuhan nama masu-masu yanakon nami. Mangyahi masa depan nasida.
Uham lihat teo kami do Tuhan bebas yang anak konami. Di jalo masuk tu perguruan tinggi negeri. Kesempatan na langka doi Tuhan. Na terbatas itu tu. Paingot anak konami Tuhan ditanggung jawab nasida. Pasidukon perkuliahan nasida ditikina. Markite-kite hasil sadinggan-dingganna. Alia kayana konami naso tarbain dope Tuhan masuk tu perguruan tinggi negeri. Mangido kami tuho apuli roha nasida. Lehon semangat di nasida. Lehon kekuatan di nasida untuk berjuang. Mangyaki Tuhan masa depan nasida. Gudang nai Tuhan si pangidon nami tuho. Selaluhut aka pangiduan, aka sita-sita, aka sihol, aka pita di bagasan roha nami. Usombaho kami may diho. Holan mga sahon. Gowarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasahat mapiliata hugut maredde kita.